ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is that say? Slap Namita, I think. Say something. ಬರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೈತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. It drops. Ooh, can't take my eyes off of it. Been so phenomenally. On like the way we rock it. So don't stop. I'll go wash my hands. रन नहीं दिन येता हूँ एक बार
उधर बैठे थे ना अंदर बैठे थे ना ये वो बॉक्स है I told him to ask you guys to get